Hello, flex ko naman guys, flex. So mag-flex na lang sa Udri guys, flex ta flex. So flex na ko guys ang atong pa-short code pag November, Agosto pa-short. Flex lang guys, flex. Flex na to guys, flex. Ako ring i-flex ha, flex lang ako guys. So, flex na to guys, flex. Flex na to sa Agosto 4. So Agosto 4 guys, flex na ko sa Agosto 4 guys. Nigawas na po na to ang numero na pagka Agosto 4. So flex na to. Hilik magailing mga bahaw sila guys. So flex na ko guys atong pa-sure na 8430. So flex na ko ni guys ha, flex na ko sa Agosto. Flex na ako sa Agosto. So delayed na po guys, delayed. 843 delayed. And congrats guys, congrats. So delete na po siya guys ha, delete na po sa Agosto 4 ako na ihatag, Agosto 4. So delete na po guys, Agosto 4. Congrats and delete. So God bless. So Agosto 4 ako ihatag, muna atong kuan. Sayang dili pa jud ato ha. So God bless.